O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico realizaram o seu primeiro encontro bilateral em Uzhhorod, cidade ucraniana na fronteira com a Eslováquia. As relações entre os dois países não são isentas de tensões, mas durante a conferência de imprensa conjunta, os dois líderes fizeram questão de dizer que esta seria uma cooperação pragmática. Robert Fico, conhecido pelas boas relações que mantém com Putin, afirmou que apoia todos os esforços de paz, incluindo aqueles desenhados pela Ucrânia. A Eslováquia diz apoiar a adesão do país ucraniano à União Europeia e ofereceu-se para ajudar a partilhar a sua experiência. Já no domínio da energia, o entendimento é menor. Fico reconheceu que o oleoduto Druzhba, que abastece a Hungria e a Eslováquia com petróleo russo e que a Ucrânia atacou com drones este verão, é um alvo legítimo, mas disse que os interesses de outros países também devem ser tidos em conta. Já Zelensky afirmou que não há futuro para o petróleo e gás russos e que a Ucrânia pode ser um bom parceiro energético para a Eslováquia através de outras rotas. A vontade de cooperar é demonstrada pelo facto de os dois países realizarem uma reunião governamental conjunta na Eslováquia a 20 de outubro, onde também vão discutir projetos energéticos conjuntos. La France se prépare-t-elle pour la guerre en 2026? Des internautes affirment que le gouvernement français se prépare secrètement à entrer en guerre contre la Russie d'ici mars 2026, relayant un article publié par le journal satirique Le Canard enchaîné. D'autres vont plus loin et suggèrent que le président français Emmanuel Macron souhaite une guerre pour pouvoir annuler les élections de 2027. Ces rumeurs sèment l'inquiétude dans le contexte du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui perdure depuis plus de 3 ans. Alors vérifions les faits. L'article publié par le Canard enchaîné en août est bien réel et il révèle que la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a demandé aux agences de santé françaises de préparer un potentiel engagement majeur d'ici mars 2026 dans une lettre datant de juillet. Les autorités françaises auraient aussi réclamé aux hôpitaux d'anticiper la possibilité de soigner plusieurs milliers de soldats blessés. Lorsque la ministre de la Santé a été interrogée sur la véracité de cette lettre dans une interview sur la chaîne BFM TV, elle n'a pas démenti son existence. Le Centre des crises sanitaires du gouvernement a déclaré à Euronews qu'il anticipait les divers risques et menaces qui pourraient toucher le système de santé français. Selon les autorités sanitaires, l'hypothèse d'un engagement majeur consisterait à prendre en charge un afflux potentiellement élevé de victimes provenant de l'étranger. Les consignes communiquées par les autorités françaises semblent donc être des mesures préventives et non une poursuite active de la guerre. Quant aux allégations qu'Emmanuel Macron cherche secrètement à entrer en conflit avec la Russie, elles vont à l'encontre de son positionnement public. Le président français soutient le réarmement européen et la coalition des volontaires. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, il parle bien de dissuasion afin d'éviter un élargissement de l'agression russe sur le reste du continent européen. Les sphères de l'extrême droite accusent fréquemment le président français d'exagérer la menace de la Russie pour maintenir le pouvoir, mais Euronews n'a recueilli aucune preuve pour défendre cette hypothèse. Quais as principais preocupações dos moradores das cidades da União Europeia? – 75% dos cidadãos da União Europeia vivem em cidades e zonas urbanas, uma percentagem que deve aumentar para 78% até 2050. As cidades da Europa são motores de crescimento económico, inovação e emprego, mas o novo inquérito do Eurobarómetro mostra que há algumas questões que preocupam quem lá mora. 51% dos moradores das cidades consideram os preços da habitação um problema imediato e urgente. O problema é mais sentido pelos inquiridos da Irlanda, Chipre e Espanha. A qualidade dos serviços públicos e a segurança também estão na lista das preocupações. Os transportes públicos, o desenvolvimento económico e as oportunidades de negócio são também questões fundamentais. Cada uma delas foi assinalada por 29% dos inquiridos. Quase 9 em cada 10 moradores de cidades que responderam ao inquérito também defendem a renovação das casas para reduzir a fatura energética.